So again, no? The time 00, no? So I'm gonna start. Yun. Okay, good. Then, no? To here, no? Again, we run, no? For the 3-kilometer post, no? So here, ato ipacheck niya. Then, next time, ato ikuha niya ang BP, no? So, katong sa Arwin ergometer, nga 3 minutes, para makompare na to, no? Makompare niyo, makita niyo. Kako, mismo 100% na ko, no? Why is it lagi daw? Tapos ba sino, no? Again, nagdagan. Uy, huwag mo nagiguyod. Kung wala ito, maguyod di kayo. Ligid, no? Nasa tension and brake, no? Again, good. So here, money akong first nga patient nung for operation ginis back, no? Muna bago niya shoes, no? Muna itong instead of for operation yung $500,000, shoes try ang one investment. Okay. Ha? Ayaw. Why is it nung ditamdagan dito? May injury mga. Saka, mo down. So again, straight ka niya. Why is it na opposite sa daan? Para makakita ka sa driver, no? Makalikay pa ta kaysa nadumbulan ito sa likod, kahita. Oo. Again, mao po na basta road, no? Di ka mo si iPad, no? Maminaw, di makakakuha sa bato, igo lang ka. So we're here in the sea. Again, mapo kayo maintain, no? So maintain the speed. Okay, parani, no? Oh. Okay, good. Again, di ako kumbusing sa doktor sa ba ni? But ano, someday. Silagyan ito parang okay, good. So here, ibalik na ko si Busnilo sa kilometer post, no? So good, maintain. Okay, good. Again, why is it, no? Sigdagan, no? Puman mo, tambok. Nya, tumarong tambal, nangasakit ka naman. No? Hindi ko bigyan, kubrayon man, grabe kag mailit. Ay, naman arthritis, nangasambal. Oh. Again, ako Arwin ergometer again, no? Philsin laboratory test, pasado sa lab test, no? So kini incorporate nitong Arwin anytime of the day, no? Pamunta ko sa rasa basta 1 hour continuous without stopping. Then twice a week lang, then you can do your own sports. Okay, so una boss nilo kaya ko check mo muscles. Okay, dagan. Okay, no? So here. Ano, no? Again, thank you.